Hmm. Baiklah, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke. Saya screen dulu ya. Ya, terlihat? Sudah, Pak. Oke. Baiklah, kita sesuai dengan yang saya kirim kemarin, kita akan membahas beberapa dari ini ya, designing lowest level star scam, eh, lalu ada heading dimension, dan satu lagi apa ya, level agregat emas. Oke, sekarang kita masuk dulu ke pembahasan pertama, yaitu designing lowest level star scam. Ini ada di chapter 15 ya di bukunya. Jadi hari ini kita mungkin eh, ya kita akan belajar higher level star scam yang merepresentasikan pre-compute, nilai pre-compute of flag measure, di mana ini data retrieval from the star scam may well suit decision making. Mungkin data yang berasal dari star scam itu bisa dijadikan keputusan ya, which, which is yang mana biasanya berdasarkan ya level agregasi yang tinggi. However, bagaimanapun, in some cases, di beberapa kasus, designing a level star scam is needed. Eh, Biasanya kita membutuhkan untuk mendesain level 0 star scam yang dari awal ya. Kalau misalnya ya biasanya kemarin tuh kita bahas bahwa eh, untuk menentukan level 0 star scam itu biasanya dari yang atas dulu kan. Yang ini biasanya ini dibutuhkan gitu. This is chapter focus how to design level 0 star drop to case study which are ya, jadi kita akan membahas dua case study, median house price case study dan weather data case study. Nah, kita masuk yang ke pertama dulu, median house price. An operational database which store the sales record of property. Jadi, deskripsi dari warehouse median house price ini adalah database operasional yang mana menyimpan penjualan ya, rekan penjualan seperti rumah, apartemen, unit yang sudah ada gitu ya, memang udah ada gitu. Jadi bukan di kita eksekusi gitu. The database is very simple as contain only 4 table. Jadi hanya berisi 4 table, 4 table aja. Nah, ini dia median house price di mana property ada sold method, ada property type. Ini ya hubungannya median house price. Lalu one of the main indicator in the housing market is median price, which is a middle price. Jadi the main indicator, jadi indikator dari market house ini adalah median price, yaitu nilai tengah yang mungkin bisa diambil oleh pembeli dan penjual, yang dimana itu merupakan nilai kesepakatan gitu ya. If the house sorted based on the sold price of the house in the middle of this list in the median price. Jadi jika nilainya di tengah ya berarti median price ya. Benar sih. Ya, if the house sorted by on the sold price. Jadi kalau kita sold price tadi kita iniin kita urutkan gitu dan kita ambil nilai tengahnya itu berarti ada median price-nya. So we need to keep each individual sold price as it not possible to aggregate this house either based on the suburb or month or any other parameters. Jadi kita tetap memegang ini ya each individual sold price, tetap ya individual ya setiap nilai penjualan as is not possible, ya kemungkinan tidak untuk mengagregat si ini ya parameter-parameter tadi ya berdasarkan di mana letaknya,
bulannya, dan parameter lain. Consequently, the star scheme must be at the lowest level, which is level 0. Nah, jadi karena kita mau men-keep nilai individual sort price tadi, jadi eh, harus dibuat dari level 0 gitu ya, level 0. Sehingga untuk menjelaskan ke level selanjutnya tuh lebih mudah gitu ya. The star scheme has 4 dimensions: address, salt date, property type, and salt method. The fact measure is salt price. Ya, jadi fact measure-nya itu adalah salt price, dan the star scheme has 4 dimensions: address, salt date, property type, and salt method. Jadi kita lihat, perhatikan di case ini, star scheme-nya ada 4 dimensi ya: address, alamat, salt date, penjualan, tanggal penjualan, property type, tipe bangunan, and salt method. Dan metodenya kayak mana penjualannya. The fact measure-nya, pengukuran faktanya itu is salt price ya. Median house price. This look like a star scam. Ya, kita bisa lihat ada 4 dimensi tadi ya: address, salt date, property type, dan salt method ya. Oke. Is from salt price gitu ya, measure-nya ya. Property type and salt method dimension are identical to the respective tables or entity in the ER diagram. Jadi property type and salt metode salt dimension are identical. Jadi mereka tuh identik ya. The address dimension is taken from the property entity with only selected attribute. Jadi alamat, dimensi alamat is diambil dari entitas property with only selected attribute ya, hanya dipilih beberapa atribut. The salt date dimension contain the salt date attribute taken from the salt entity. Oke. Di sini disebutkan beberapa propertinya, berapa dimensinya gitu ya, yang diambil dari entity apa gitu ya, salt entity, property entity gitu, dimensi-dimensi tadi itu. Okay, the median house price. The SQL command to create the level 0 star scam are also follow. Create table address, dim, select property. Nah, ini mungkin bisa kalian pelajari. Tapi nanti pas ujian, tentu saya akan kasih kalian sebuah berita bagus ya, ujiannya. Dan itu saya rencanakan untuk, mungkin saya besok diskusikan sama pengampu ininya ya, sama yang pengampu lain ya. Tapi kayaknya di 7 pertemuan ini kan saya semua ya. Kemungkinan kalau jadi ujian besok itu open book ya. Jadi open book itu open everything aja gitu. Kalau kayak mau buka komputer bisa, buka buku bisa. Nanti seperti itu. Tapi dengan konsekuensi tidak boleh mencontek satu sama lain. Ya memang nggak boleh mencontek kalau ujian. Jadi insya Allah mungkin kalau jadi ya. Jadi nanti kalian akan diminta buat SQL comments, or nanti kalian buat scam gitu ya. Terus kalian kumpulkan jawabannya, entah itu diketik, entah itu ditulis tangan ya. Masih saya buat soal ujiannya. The median house price. Nah, ini dia ya. Creatable. Ini ada di buku. Kalau kalian bisa lihat di chapter 15. 15. Jadi kalian perlu juga nanti mengeksplor sendiri ya bagaimana mengakses SQL ini, eksekusi SQL. The property fact table only need data from the property and salt table, and there is no aggregate function used in the SQL. So dari contoh programan sintaks dari ini tadi si SQL, the property fact
table only needs data from the property and sort table. Dia hanya mengambil dari property and sort table. And there's no aggregate function used in SQL. Jadi tidak ada aggregate function. Jadi bisa langsung ke ini ya, ke level 0 ya. With this level 0 star scheme to answer query retrieve the median price of the house sold in 2020 in the Q suburb. Ya, ini dia mencontohkan level star, level 0 star untuk menjawab query dari retrieve the median price of the house sold in 2020 di Q suburb, di daerah Q ya. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti bisa jadi ada pertanyaan kayak gitu dan kalian jawabnya pakai sintaks SQL kayak gini ya. Jadi kayak gimana cara ambilnya, terus mendesain lowest from lowest zero ya, from lowest tadi. If we would like to create a higher level star scheme from this level 0 star scheme, we could change the granularity of the two dimension, address and solve that dimension. So he explained, they explain jika kita ingin membuat level higher level star scheme, level tinggi dari star scheme from this level 0 star scheme. Jadi kita mau buat level pindah level ya dari level 0 ke level 1 gitu. We could change the granularity of the two dimension, address and solve that dimension. The solve price like measure needs to change because when the properties are grouped together, the individual solve price disappear. Nah, maksudnya the fact measure dari solve price need to change. Ya dia harus diubah. Karena ketika the property dari itu mereka digrupkan, the individual swap price akan hilang gitu, akan hilang. Jadi kalau kalian tadi mengubah fact measure swap price-nya itu ya menggrupkannya berarti dia akan naik ke level selanjutnya kan. In order to answer the main query, the star scheme must have the total sold price and number of properties. Jadi untuk menjawab main query, the star scheme must have the total sold price and number of properties. Jadi ya harus jawab berapa total sold price and number of property-nya. Ya. Seperti ini ya. Setelah mereka dibuat ke level higher level ya, star scheme-nya terlihat seperti ini. Jadi mungkin kalian juga harus memperhatikan gimana caranya mendesain tadi ya, kayak dari level 0 terus dia digabungkan. Kalau digabungkan berarti disappear ya. Terus dia seperti apa bentuk dari star scheme-nya yang ketika level 1, level 2, level 3 gitu ya. Level 0. The SQL command to create this new star scheme as follow. The property type dimension and solve method dimensional table can be reused from the level 0 star scheme. Ini ya beberapa sintaksnya yang dilihat tuh create table, select listing, suburb postcode, city, state, from property, create table, select listing, seperti itu. Ya, agak panjang sih. Tapi karena ini panjang, saya berencana memang buka open book ya untuk ujian. There are other statistical function that need data at the lowest level. Ada beberapa statistical dan fungsi statistik that need data at the lowest level. Jadi ada beberapa fungsi statistik. One can study from weather data, which comes from number of weather station in Melbourne. Jadi ini kita ambil kasus studi yang kedua itu di Melbourne, di weather station. Its weather station has station ID, station name, latitude, longitude, and height. Oke. Jadi ada beberapa parameter yang tadi yang saya sebutkan. Terus this is the table or the statistical function. You can check
detail the story about this weather station in Melbourne in on the book in chapter 15. Okay, from this weather data file we can create a level 0 starscape. Jadi kita perhatikan dari data ini ya station ya eh, di Melbourne Airport, di station detailnya ada ID, ada itu, longitude dan height ya, data from previous 20 hours, 70 hours ya, see also. Nah ini secara detailnya gitu ya. Jadi kita bisa lihat dari tabel yang sangat detail ini, kita bisa buat lowest levelnya. We can create a zero level star scheme. The star scheme has the three chosen dimension: weather station, time, wind direction dimension. For simplicity, only a few fact measures are selected, namely temperature, humidity, wind speed, wind gust, pressure, and rainfall. Jadi measure-nya fact measure-nya bisa kita pilih temperatur, kelembapan, kecepatan angin, wind gust, terus pressure dan rainfall ya. Seperti yang ada di sini ya, di table ini yang udah mereka buat gitu, beberapa parameternya gitu. Star scheme has chosen dimension, three dimension, jadi weather, station, time, and one direction. Other statistical function. Ini ya, star scheme-nya yang dari tiga dimensi, dimensinya ada tiga, ada weather station, time, sama one direction. Terus dengan fact measure-nya ada temperature, humidity, wind speed, wind gust, pressure, and rainfall. Jadi kalau kalian harus baca dulu, perhatikan bagaimana soal ceritanya dibuat ya. Untuk menjawab problem solvingnya ya seperti itu, dimensinya ada berapa dari tabel yang agaknya mungkin panjang gitu penjelasannya, kalian bisa mendesain lowest level dulu gitu ya, terus kalian naikin ke level selanjutnya gitu ya. Oke. Since time and wind direction dimension are one attribute dimension, the star scheme is simplified by making data time and wind direction dimension less key in the fact table. Semenjak ini ya, time and wind direction dimension are one attribute, mereka satu atribut dimensi. The star scheme simplified by making data time and wind direction dimension less key in the fact table. Jadi bisa dibuat lebih key-nya lebih sedikit di fact table sehingga akan jadi seperti ini. Simplify level 0. Weather station, latitude, longitude, weather fact. Seperti ini ya. Kita buat star scheme-nya. Bisa disimplify ya. Saya kecepatan nggak? Enggak. Itu kenapa bisa disimplify jadi dimensionless kayak apa ya? Yang Ini dari alasan. A Ada star scheme. Itu dia disingkat karena nah, di sini tuh dijelaskan bahwa dari sini tuh weather fact-nya tuh bisa digabung gitu ya ke science time and one direction dimension are one attribute. Jadi satu atribut dimensi gitu. Kita lihat yang dimensi pertama di one and apa katanya tadi, time and one direction itu ada satu atribut ya mereka ini. Jadi hanya digunakan ini saja gitu ya, si weather station and weather fact aja. Weather fact. I'm sorry. The star scheme is simplified by making data time and one direction dimension class tidak digunakan dimensi kit in the fact table. Jadi mereka tidak digunakan ya
karena jadi tabelnya juga ya. Kita lihat di tabelnya ini mereka satu atribut yang mana ya? Y direction, items, temperature, dew point, delta. Ini direction ya. Nih, direction and time. Where's the time? Iya, mereka satu atribut jadi dihilangkan gitu ya. Gitu Fatir. Kalau dari alasan dari sini. Oke, terima kasih. Ya, ini lebih lanjut ada di buku sih di saya. With this level star 0, we could perform more statistical query about the weather, such mean, star deviation, and variance. Jadi dari level 0 ini kita bisa buat ini ya statistical query dari seperti mean, standard deviation, and variance. The mean or over average does not require the fact table to be at the level 0. Tidak membutuhkan syarat apa ya, tidak membutuhkan fact table to be at level 0. The standard deviation of variance need to get each individual record. Ya, ini kata kuncinya ya. Untuk statistical function. Jadi secara matematiknya standar deviasi dan variance following formula. Seperti ini ya. In the formula N is number of record in the fact table. XE is the fact measure. I record, E record, and X is the mean of the fact measure. Yeah. Standard deviation is simply square root of variance. Ya, ya, memang simply dari square root variance ya, standard deviasi. The SQL command for standard deviation and variance are as follow. Karena mereka tadi bisa secara detail ya, jadi di lowest levelnya kita bisa menggunakan statistical function gitu di apa ya di timbal ini ya, standard deviation, variance, terus dia dipilih ya temperatur, humidity from weather fact, select variance, temperatur ini ya. If we make the star scheme our high level of aggregation, we will lose each individual record as the record are being aggregate. Jika kita membuat star scheme untuk level higher level aggregation, tadi kan lower ya, we will lose each individual record. Kita akan kehilangan individual record as the record are being aggregate. Level 1 is made by changing the granularity of the time dimension in the level 0 to be the depth dimension level 1. Jadi tadi time dimensionnya dari di level 0 itu menjadi depth dimension ya. Jadi yang dari waktu jadi tanggal. Level 1 has 3 fact measure, high temperature, low temperature, high gas, wine gas. Seperti itu. Jadi kayak secara udah dihitung statistikalnya, jadi kayak mereka jadi high temperature, terus low temperature, high gas, wine gas. Weather made, terus dibuat weather station. Ini ya, ini level satunya dari si level 0 yang tadi. High and low temperature indicate the maximum and the minimum temperature record for each day. High gas with gas is the maximum value wind gas for each day. It will be changed to dimensionless K and the fact that dim and one direction dim are removed from the scheme. Itu dapat ini statementnya dia mengatakan it will be changed, itu bisa dapat diubah dimensinya in the that dim if that dim and one direction dim are removed from the star scheme. Jika di that dim, that dimension dan one direction dimension itu dihapus dari star scheme, jadi kayak dimensionless key gitu ya.
Using level 1 star scheme, we cannot query standard deviation and variance, as they require the original record and they cannot work with already aggregate record. The mean can be done in higher level of aggregation star scheme if we have total of fact measure and number of record the fact measure. Right. Using the level 1 star scheme. Menggunakan level 1 star scheme, kita tidak dapat mengquery standard deviation and variance. They require the original record and they cannot work with already aggregate record. Jadi itu ingat ya, dari sini dia mengatakan bahwa di level 1 kita tidak bisa mengquery standar deviasi dan variance gitu ya, karena as they require the original record, mereka membutuhkan ini ya, original record, rekaman yang original yang lebih detail, and they cannot work with already aggregate record, tidak bisa di agregat. Kalau udah di agregat tuh kayak ya nggak bisa. The mean can be done, kalau rata-rata bisa diselesaikan pada higher level aggregation star scheme if we have total of fact measure and number of record of fact measure. Jadi rata-rata bisa diselesaikan, dihitung gitu ya pada level agregasi yang tinggi di star scheme jika kita punya total fact measure and number of record fact measure. Jadi kalau kita punya jumlahnya juga. In order to make the more general level 2 star scheme, the weather date dimension is now changed to weather moon dimension. Jadi dari waktu tadi yang time, hour, itu ke day, habis dari ke day itu hari, habis itu ke moon ya, kalau level 2-nya. In this case, the average is used, hence the weather moon dimension become determinant dimension, and because it is determinant dimension, it has be kept as dimension. Jadi determinant dimension, and because it is a determinant dimension, it has to be kept as dimension. Jadi dia harus di keep ya. Indeterminate dimension cannot be removed from the star scheme. Ini moon, nah kalau udah dia moon gitu ya, langsung tidak bisa, karena kita udah buat ke level 2 ya tidak bisa lagi di remove ya, karena udah jadi determinan yang tetap gitu, dimensi yang tetap. City ini udah naik juga ya, jadi weather fact-nya direct height dan direct low kan ya, terus ada time, ada ini, terus di scaleless, habis itu dibuat moon dimension gitu ya. Seperti ini. Querying level or 0 or higher level star scheme. When we want to query the data warehouse, ketika kita ingin mengquery data warehouse, sometimes we need to determine which level of star scheme will be able to answer the query. Jadi kita membutuhkan kita butuh menentukan yang mana level star scheme mana yang akan kita query-in gitu. If the query requires the original individual record, obviously we need to query the level 0 or star scheme. Jika kita membutuhkan individual record yang detail, berarti kita mengquery level 0 star scheme ya. If we need to query something else, it's already provided by the fact measure, then it's also obvious to which star scheme we should send our query. Jika kita membutuhkan something else, kayak something else itu ya tidak, ya, hanya permukaannya aja ya, tidak terlalu detail, and it already provided by the fact measure ya, yang sudah disajikan di fact measure, then it also obvious to which star scheme we should send our query. Jadi tinggal dipilih aja query mana, misalnya tadi bulan ya kita pilih level 2, day level 1 gitu misalnya. Summary-nya. This chapter illustrates the use of the same basic statistical function including median, standard deviation, and variance. Jadi
Dari penjelasan saya hari ini, hanya beberapa menit, 30 menit tadi, eh, saya ada penjelasan tentang median, standar deviasi, dan variance. Oke, I wanna ask someone here, maybe ada yang bisa menjelaskan sedikit di mana kita bisa menggunakan median dan standar deviasi dan varians di untuk beberapa kasus gitu. Di contohnya tadi di weather, di level mana kita ininya mengaplikasikan ini ya statistical function ini. Eh, Siapa ya yang bisa saya tanya ini ya? Kayaknya menyimak ya tadi. Hmm, bisa cari. Kalau saya minta coba Kanaya ya, Kanaya Dea. Coba tadi kan dari penjelasan yang tadi, coba summary maksud dari basic statistical function yang kita gunakan median, standar deviasi, dan variance ini bisa di level mana aja ya, dan membutuhkan apa gitu dia. Naya hadir ya? Lalu? Ya, coba jelaskan sedikit. Ya, gimana? Sebentar, Pak. Mungkin kalau untuk penerapannya, kita untuk mendesain skala bintang itu bisa dari level 0 gitu. Kadang kita juga ada perlu beberapa query gitu, Pak. Mungkin ada beberapa fungsi statistik juga yang bisa kita pakai juga gitu, seperti median atau standar deviasi, variance gitu, Pak. Oke, uh, oke, good. Ya, terima kasih penjelasannya ya. Hmm, Sylvia Azarani ya. Ada Sylvia Azarani. Eh, Tadi kamu bisa menambahkan penjelasan dari Kanaya. Halo, mana nih Sylvia Azarani nih? Oke. Mujadid, gimana Mujadid? Kamu bisa ini nggak jelaskan kapan median, standar deviasi dan variansi itu apa ya, di level mana dia digunakan gitu? Terus ya bisa selesai itu gimana gitu ya? Bisa digunakan gitu. Lu gimana kemana sih? Iya Pak, bentar Pak. Ya,
Kalau untuk apa tadi median ya Pak? Kayaknya itu diterapkan pada level 0 Pak. Ya, lalu selanjutnya. Ya, kelanjutannya. Oke, kalau gitu tadi median yang memang di level 0 ya, terus standar deviasi and variance itu juga di level 0. Itu ya kayak dijelasin di poin keduanya ya, from level 0 something necessary the expecting query using statistical function require the data to be present in original form, di mana standar deviasi dan variance median itu membutuhkan detail ya. Jadi di detail dat fake measure-nya ya fake measure. Terus seperti itu ya. Jadi dia di level 0 dan harus digunakan pada lowest aggregation ya. Making a star scheme more detailed can be done by changing the granularity, the dimension to be more specific, as well as adding new dimension. Kalau di sini dia menjelaskan jika kita menambah star scheme, menambah dimensi atau mengubah granularity, itu kita bisa menambahkan new dimension. Bentar ya, saya belajar mesin dulu. Ini pertemuan ke-11 bukannya? 11 atau 12 ya? Harus saya lihat dulu deh. Oh, 12 ya? 12. Udah saya kirimnya ke Fatir absensinya. Oke, we back. Oke, sekarang kita udah mengerti, udah membahas ya, apa tadi ya, design lowest level star scheme. Sekarang saya mau coba jelaskan yang selanjutnya ya. Oke, sekarang level of aggregation, adding and removing dimension ya. Ini agak panjang dikit, jadi kita coba telisik apa yang bisa kita lakukan dengan menambah dan meremove ya. Jadi yang akan kita bahas itu there are general rules about adding and removing dimension to lower and raise the level aggregation. However, in some exception, we adding a new dimension, the level of aggregation of the scheme does not become lower. Jadi ada beberapa pengecualian ketika kita menambahkan dimensi baru, level agregasinya
tidak menjadi ini ya, tidak menurun gitu. This chapter focus on the understanding the impact of the level of aggregation. Jadi ya pengaruh dari impact ini apa sih pengaruh ya? Ya perubahannya apa sih? Dampak ya of the level aggregation of star scheme when we add or remove dimension from the star scheme ya. Adding new dimension, we must be careful when adding a star scheme with a new dimension. In particular, there are two things. In some cases, adding a new dimension may not lower down the level aggregation. Nah, ingat nih, ada dua hal ketika kita menambahkan dimensi baru. Dalam beberapa kasus, menambahkan dimensi tidak akan menurunkan level agregasi. Menambahkan dimensi baru mungkin double count itu menjadi menggandakan nilai in the fact measure. Jadi dia bisa nilai di fact measure menjadi ganda, hence the fact measure will be incorrect dan bisa jadi tidak tepat gitu ya. Jadi ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Jadi kalian harus berhati-hati dan melihat beberapa pertimbangan tersebut. Consider the Olympic star scheme consisting of 3 dimension. Nah, ini kita coba ke kasusnya, beberapa kasusnya. On 3 dimension, 4 dimension, and Olympic dimension. For simplicity, each dimension only the identifier attribute is listed, and none of the non-identifier attribute are included. Each dimension, setiap dimensi hanya identifier atribut identifikasi aja is list dan yang berada di daftar, dan tidak ada non identifier atribut are include dan tidak ada ya. Seperti ini contoh dari lower down does not lower than level aggregation. Adding a new dimension does not lower down the level of aggregation. Ada country, ada sport, ada Olympic. Nah, mereka tidak agregasinya tidak menurun gitu ya. If we add new dimension called medal dimension, which has only 3 records, gold, silver, and bronze. Medal record, where are you? Oh, ini dia, gold. Fact measure-nya. The fact measure is reduced from the 3 to 1, from number of gold medal, number of silver, and number of bronze to just number of medal. Nah, itu contohnya. And medal type, number of medal and medal type, dia dibuat lebih, ditambah dimensinya, tapi ya tidak lower gitu ya. Usually, when a dimension is added to star scheme, the level of aggregation of the new star scheme is naturally lower than the star scheme before the new dimension is added. This is the hold for this case study. To answer this question, we need to examine the data or the record in the fact table. Biasanya ketika dimensi itu ditambahkan di star scheme, the level of aggregation of new star scheme is naturally lower. Bisa secara natural, secara alami itu akan lebih agregasinya lebih turun gitu daripada star scheme yang sebelumnya. Dan new dimension is ketika dimensi ditambahkan. Does this statement hold for this case study? Apakah ini bisa diterapkan pada studi case ini? To answer this question, we need to examine that. Jadi kita harus lihat data dulu ini. The fact table for star scheme version 1 without medal dimension has 6 attributes. 3 from the dimension and other 3 for the fact measure. The content of the fact table are country, sport, Olympic name tadi ya, name of gold, name of silver, and name of bronze. Ada berapa ini? The 6 attribute ya, 6
attribute, 3 from the dimension, and 3 order the fact measure. Fact measure-nya tadi yang mana? 6 gold, 6 of silver, 6 bronze, kemudian yang dari dimensionnya country, sport, and Olympic name. The fact table for the Starscam version 2 with medal dimension consists of only 5 attributes from 4 from the dimension, but only 1 fact measure. The contents the fact table are ketika kita coba ke menambahkan new dimension, dia menjadi ini ya 5 atribut ya di tabelnya. Comparing bandingkan to fact table, it's clear the fact table from the Starscam version 2 is not more detailed than from version 1 dan sebaliknya ya. Jadi ketika kita menambahkan tadi si medal dimension itu malah tidak membuat detail gitu. Jadi level agregasinya itu tidak menurun gitu. Yang tadi kita maunya dia lebih turun, lebih detail, dia malah version satunya yang lebih detail. Hence the Stars version 1 is not lower for aggregation than Starscam version 2. But have the same level of detail, hence the same level of aggregation. Both have some level. Padahal mereka berdua di level yang sama, and tidak berarti agregasi mereka sama gitu ya. Why is this? Mengapa ini? Apa ini? This is because the fact measure in the both Starscam are different. Ya, fact measure dari Starscam itu berbeda. Yang versi 1 sama versi 2 tadi yang disebutkan, yang ketika versi pertama itu ada medalnya disebutkan, ada gold, bronze, sama silver. Sedangkan di fact measure yang kedua itu hanya 6 of medals ya. Starscam version 1 has 3 fact measure, where Starscam version 2 has only fact measure. Nah, 3 and 5 and 1. So in this case, adding a new dimension to Starscam version 1 does not lower the level aggregation. Nah, itulah alasannya kenapa ketika menambahkan dimensi baru pada Starscam yang ini mengakibatkan tidak menurunnya level aggregation gitu ya. Beberapa kasus seperti itu. The fact in the Starscam version 1, which has 3 fact measure, is often known as pivot fact table. Pivot fact table is often more desirable since it clearly show the 3 type of medal as the fact measure. Jadi has 3 fact measure ya. Tadi si version 1 itu disebut pivot fact table. Pivot fact table is only possible when the number of record is very small, such as 3 medal type. Jadi pivot fact table ini bisa muncul ketika ukuran dari jumlah yang terekam itu sangat kecil gitu ya, sangat kecil. Jadi bisa memunculkan pivot fact table. When comparing two Starscam in the context of their level of aggregation, the fact measure must be identical. Ya, jadi ya harus identik. Jika mereka berbeda, the level aggregation level agregasi antara dua Starscam tadi tidak bisa dibandingkan. Jadi harus identical ya. Identical itu ya tidak banyak berubah lah. If we replace sport dimension, nah ini kita ke studi kasus yang lain, which is basically the sport category with sport event dimension. And sport event dimension, we keep 12 sport event, not the sport category. For example, instead of swimming, we now have 100 meter butterfly man. Ini lebih lebih swimming tadi tuh dibuat lebih detail lagi. 100 meter butterfly man, 4 kali 100 meter freestyle, relay woman gitu ya. Contohnya di ini ya, sport eventnya.
tadi bukan kasus baru ya, sport event. Now let's examine the record in the fact table, comparing and contrasting the fact table of the two star scam. Let's look at the content of the both fact table. For simplicity, we focus on the Australian record only. Jadi ketika difokus ke Australian country Australia dan sportnya swimming dan sport eventnya ada beberapa seperti ukuran dan gaya renang mereka gitu ya. Oke, ini Olympic Games, the Olympic Games fact table level 0. Ini level 0-nya, ini level 1-nya. Scam. By changing the level of granularity from sport to sport event, the level of granularity of the fact change. Okay, akan berubah. The fact table with sport event has a higher level of granularity or lower level aggregation compared to the fact table with sport, because the fact table with sport event has 1 second in a number of medal. 1S ya. Oke. Jadi kita bisa lihat the fact table with sports events has higher level granularity. Jadi ketika dibuat lebih bawah level 0 yang seperti kita sebutkan di pertemuan sebelumnya itu level 0 itu high granularity dan lower level aggregation ya. Balik saya ini benar lower compared to the fact table with sport, because the fact table with sport even has 1 second medals. What will happen if we decide to add new dimension called athlete dimension to drill down to its winning athlete? In double counting. Nah, ini contoh double counting ya. Jadi bisa jadi ganda gitu. Nah, ada atlet tuh tadi. Atlet name ya, atlet dim. A snapshot of the fact table is as follow by looking at the fact table. The last record in this example so that Brown Barat was the athlete yang mana mendapatkan bronze medal pada 200 meter freestyle woman. So drilling down to winning athlete seems to be correct. Dengan dia mengatakan dengan membuat ini ya lebih detail pada atletnya ya, pada winning athlete ya, itu terlihat ya sebenarnya lebih detail lagi gitu ya atletnya tadi dengan menambahkan new dimension dan siapa pemenang atau atlet yang freestyle tadi ya, yang ukuran sama ini ya, yang mendapatkan medal misalnya yang ini, terus sport eventnya apa gitu. However, this fact table is incorrect because if we query the number of gold medal that Australia achieved in swimming in London Olympic 2012, it will return 4 instead of 1. Malah muncul 4, tidak 1 gitu. Therefore, adding a new dimension, athlete dimension, will result in 1 incorrect fact measure. Double counting of the number of medal occurred to the different focus or different subject or the star scam. One focus is from the country point of view and another focus is from the athlete point of view. Jadi bisa jadi terjadi double counting gitu ya, karena perbedaan point of view tadi. Seperti itu ya. Jadi kita bisa salah gitu membuat fact table yang tadinya di level berapa ya, yang kita tambahkan dimensinya bisa jadi dia double counting gitu. Terus kita query dan munculnya ada 4, tidak 1. The solution is to have two star scam. One star scam with focus on country and the other with focus on athletes. Jadi yang satu fokus pada country, yang satu fokus pada atlet. Gini. Jadinya bentuknya kayak gini ya. Double counting. Ada 2 star scam.
The snapshot of the fact table are as follow. Ini from ini yang atlet medal fact ya. Ini country medal fact ya. Kalau misalnya dia dari point of view, dia akan muncul seperti ini tabelnya. Kalau dia mau ini dari point of view atlet ya seperti ini. Nanti kita harus pilih gitu yang mana. If we examine this carefully, we can see the table athlete medal fact is also incorrect because when we query how many gold medal for freestyle relay moment in London, the answer is 4, which is incorrect. Jadi kalau kita mau cari berapa ya query-nya ya, the query on the athlete medal fact will be correct if athlete dimension is always used in any data retrieval on the athlete medal fact. Hence, athlete dimension must be determinant dimension. Determinan itu ya yang tadi tidak bisa diubah lagi. Ya, the correct multi-factor scheme shall be here. Seperti ini. Jadi ada dari country medal fact ya tadi. Ini yang benar. To avoid multi-fact scheme by having a different level of granularity of the fact table with athlete dimension, the level of aggregation for Olympic Games case study are as follow. Untuk menghindari multi-fact scheme by having different level of granularity for the fact table, kita akan mengubah yang tadi, yang ini tadi. Ini kan multi-fact ya. Jadi kita ubah jadi seperti ini. For scheme with initial 4 dimension. Okay. There are 2 level 0, level A, level 0A, so that fact measure number of medal content 1, and adding athlete dimension in level 0B does not lower down the level aggregation because neither of the star scheme have any aggregation and by definition both are level 0. Kalau dari kita lihat dari sini ya, ini level 1 ya, level 1-nya ya. Ini level 0-nya ya. Kita bisa lihat level 1. Ini level 0. Star scheme with sport even dim instead of sport dimension. Jadi sport even dim ya sport even. Lalu the new dimension result in double counting the fact level 0 star scheme with sport even dim instead of sport dim. Nah ini ya level B athlete dimension. Athlete dimension yang kita bagi tadi ya, double counting ya. Jadi ada 2, itu level 0A sama level B. Oke. Ininya juga berubah ya tabelnya. In general, summary, adding new dimension will result a lower level of aggregation. However, one must take into account the following issue. Adding a new dimension will not lower level aggregation, especially when the fact measure has changed. Adding a new dimension will create incorrect fact table if the new dimension is double counting the fact measure. Adding a new dimension to level 0 star scheme will not lower the level aggregation of the new star scheme. Ya, seperti itu ya. Menambahkan dimensi baru tidak menurunkan level agregasi, especially ketika kita mengubah fact measure-nya. Menambah new dimensi will create incorrect fact table. Bisa jadi kalau kita menambah dimensi akan mengubah tidak tepat gitu ya fact table-nya, sehingga terjadi double counting gitu. Ada berapa point of view jadi itu. Jadi untuk mengatasinya kita buat level 0-nya ke
0 atau 1 gitu ya. A atau B gitu. Adding a new dimension to level 0 star camp will not lower the level aggregation of the new star camp. Jadi ya kesimpulannya, menambah dimensi juga belum tentu menurunkan level agregasi dari new star camp ya. Seperti itu. Removing dimensions. Oke. Removing dimension ini two element is going to be examined in this section. The impact of removing dimension to level aggregation, especially in regard removing determinant dimension and aggregation value of the fact measure into higher level of aggregation. Jadi kita melihat dampak dari menghapus dimensi lah di level agregasi, terutama di penghapusan determinant dimension, kemudian agregasi value, nilai agregasi of the fact measure into the higher level aggregation, menjadi higher level. Ketika kita menghapusnya, apakah dia jadi higher level aggregation? Nah, ini contohnya employee case tadi. Consider ER diagram as so which contain employee department and job entity. Ada employee, ada job, ada departemen. Employee table, department table, and job table. The star scheme as to capture the number of employee for each job, department, and time. Dan kita buat star scheme-nya, ada ini ya fact measure-nya, job ID, name of employee ya. Terus di sini ada job name, minimum salary, max salary, name, terus ditambah type. Nah, kita mau hapus time ini kayaknya. The calculation of the fact measure, namely number of employees, is not straightforward. Employee 101 started her job in 2016, and she was only employed to be recruited that month. It was not until February 2017 that employees 102 started their jobs. This means that in the February 2017 there were 2 employee 101 dan 102. Jadi di sini dijelaskan ada perubahannya di tahun 2016 dan 2017, sehingga time ID is not only the hire date but also the month after the hire date. Jadi tidak hanya hire date, also moon date gitu ya. Moon after hire date. Ya, seperti ini ya. Let's assume that data warehouse capture only for duration from November 20. Nah, ini ada time ID-nya, terus moon, ada year. Harusnya time dimension-nya itu tadi setelah dan sesudah hire ya. The SQL command to create the employee fact table is as follow. When creating the employee fact table, we need to join the employee table and the time dimension table, and join condition is hire date kurang dari time ID. Jadi itu logikanya. Terus kita bisa menghitung tadi ya, berapa jumlah employee yang setelah dan sesudah di hire. The problem will be more complex if there is an attribute which is that for each employee record gitu. Bisa jadi ada null gitu ya. Tiba-tiba ada null gitu. Chase that itu ya apa ya, yang setelah di hire ya. SQL create employee fact table is follow. Incorporate case that attribute in the join condition. Nah, seperti ini lah. Kalian bisa lihat query-nya. Jadi kita harus menghapus time dimension from the below star scale.
Nah, karena tadi menimbulkan pertanyaan ya antara meng-hire sama tidak meng-hire, maka muncul ini eh, time dimension yang harus kita hapus gitu. The new start scam now has only two dimension, job and economic dimension. Si determinan dimension tadi kita hapus. However, when we do this, we will get incorrect employee. Terus saya mau lihat absen dulu ya. Rata-rata pada hadir ya. Oh, bagus lah. Oke, ini tadi remove ya, remove determinan. Jadi ada banyak sekali penjelasan tentang ini ya, remove ya seperti itulah. Kita harus memperhatikan beberapa ini. In general, remove dimension will result higher level of aggregation. Jadi bisa jadi menghapus dari dimensi yang kita mau gitu, yang seperti yang susah, yang netap gitu, seperti determinan dimension is result higher level of aggregation, bisa menjadi agregasi yang tinggi tapi granularity-nya less, more general. However, one must take into account the following issue. Removing a determinant dimension may affect calculation of the fact measure when increasing the level of aggregation. Jadi bisa menghapus dimensi determinan itu bisa mengganggu dan menaikkan level agregasi. Agregasi of summing fact measure lalu summing up bisa agregasi atau summing up itu kayak penjumlahan the fact measures value to higher level may be incorrect. Jadi bisa jadi tidak tepat gitu. The fact measure must be recalculate at each level. Jadi setiap level harus dihitung kembali ketika kita menghapus salah satu dimensi ya. Oke, seperti itu. Lalu coba saya mau lihat. Sebentar ya. Siapa ya? Oke, eh sisa waktu yang ada, ini kan kita 1 jam aja ya. Kayaknya hari Minggu agak terburu-buru. Kan kalian sedang working on progress ya. Eh, si tugas yang exercise. Saya mau tugas ini dikerjakan selama 3 hari aja ya. Kayaknya 3 hari cukup. Senin, Selasa, Rabu. Berarti Rabunya dikumpul ya. Itu adalah membuat SQL comment ya untuk saya harus screen ke dulu. Share screen mana share screen? Nah, coba
Ini atau exercise 15 ya? Hmm, exercise 15. Langsung 16. Oke. Hmm, tadi kan saya udah liatin ke kalian ya apa tuh ya, standar deviasi sama variance sama median gitu ya. Hmm, mungkin ini aja deh ya yang dikerjakan ya. There are many possible way to write an SQL query to find median value. Bisa buat ini ya, buatkan SQL query di median house price, kemudian eh ini ya, retrieve mean median deviasi variance house price sold in 2020. Terus kemudian exercise 12 report kalian nggak kelar lagi. Mana ya? Enggak. Hmm, aduh. Hmm, hmm, hmm. Wah, application website. Udah 5 berarti ya. Kemarin kan saya bagi kelompok ya. Tolong ya di kelompok aja kerjainnya. Jadi terlalu berat ya individunya. Kita mau kerjain individu. Halo. Maaf Pak, itu untuk yang ini tugas baru atau ngelanjutin tugas yang exercise 12 sampai 21 itu? Iya. Saya bilang 12 ya. Dikurangin aja deh. Dari 14 ya. Dari berapa Pak? 14 saja. 14 sampai 21 aja. Oh iya, 14 menit. Baik. Biar kalian nggak berat ya. Eh, terus mungkin saya minta progres yang 5 ini aja gitu ya. Kerjain. Kalian mau kerjanya kelompok apa individu? Oh, ini tugas yang beda lagi ya Pak ya? Maksudnya yang mau yang mau saya lihat gitu secara dalam waktu singkat gitu. Kalau yang kemarin kan sebelum UTS ya, yang exercise 14 sampai. Jadi nanti yang 15 sama 16 nggak usah dikerjain lagi. Langsung 17, 18 gitu. Lo mau satu aja ya? Hmm, ya yang bisa di explore. Hmm, ada.
Kalian query syntax kayak SQL comment itu udah pernah belajar kan? Sudah pas sebelumnya di Basis data. Nah, ini udah bisa. Jadi kan kalau gitu, nah waktunya 3 hari ya. Saya minta setoran exercise 16 aja deh. Jadi lihat progress exercise kalian gitu. Jadi sisa waktu ini beberapa menit kerjakan aja itu exercise 16. Nanti hari Rabu kan kita bertemu lagi. Silahkan dikumpulkan gitu ya. Ya, itu kan ya Pak. Kiranya kan itu yang dikerjakan yang jadinya 14 sampai bab terakhir itu 21 Pak. Kiranya Iya. sudah terlanjur ngerjain yang 12, 13 itu, nanti di hari Rabu tetap kumpulin aja Pak. Yang penting sampai 16 gitu. Atau Bukan. Gini, eh, jadi yang kalau udah ngerjain 12, 13, gak apa-apa, kumpulin aja. Makin bagus sih, makin banyak ya nilainya. Terus, yang ini, maksud saya kan kalian tadi tuh ngerjain awalnya 12 sampai 21 ya. Kayaknya saya kira nggak cukup waktunya untuk sampai nanti nggak cukup pula. Taunya ujiannya open nggak take home. Oke, jadi mending di kalau misalnya belum ngerjain, kerjain aja dari 14 ke ini ke 21 ya. Tapi kalau udah ngerjain 12 nggak apa-apa, tambah bagus. Terus yang saya minta dikumpulkan secepatnya itu yang 16 aja, yang 1, 2, 3 ini. Oke, gimana? berarti yang cukup yang exercise 16 aja itu yang di hari Rabu ya Pak. Iya, ya benar. Oke. Eh, bisa lah ya. Ini kan ujiannya open book kan. Jadi kalian boleh open everything. Ya, open everything aja lah, kalau menurut saya. Karena mungkin ujiannya lebih pakai ke laptop ya. Atau nanti suruh buat table gitu atau hapus, menambahkan. Jadi kalau berhasil ya kalian SQL komennya hasil gitu di baik gitu. Makanya saya minta coba latihannya di iniin buat. Oke, mungkin itu aja ya. Exercise 16 yang 1, 2, 3 aja yang dikerjakan selama 3 hari. Nanti pas kita bertemu itu sekalian dikumpulkannya yang BPT kemarin yang dua pertemuan itu belum saya buat formnya, jadi saya mau lihat tuh PPT-nya udah selesai belum ya. Soalnya kan saya mau lihat pemahaman kalian kemarin itu tentang data warehousing sebelum masuk, jadi saya minta kalian baca dulu yaitu yang akan dipelajari selanjutnya gitu dan kalian utarakan gitu gimana itu saja yang dipelajari gitu ya. Terus ya dikumpulkan aja PPT-nya biar untuk tambahan tugas ya. Tugas. Jadi banyak tugas makin bagus ininya nilainya. Oke, itu aja ya dari saya ya. Saya stop sharing. Ini saya lihat yang absen. Ada yang belum absen nggak? Biar saya absenin dari sini kayak nggak bisa absen gitu. Tidak ada ya? Oke, semua absen. Oke, bagus.
Saya suka antusias kalian, tapi nanti kita akan belajar tutorial di akhir ya, di akhir pertemuan. Mungkin cukup sekian dari pertemuan kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas semuanya dan selamat berakhir pertemuan. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.